Mayong buntag sa tanan. Ignay mo katapad nga kauban sa imong simbalay. Mayong buntag igsuon. Mayong buntag igsuon. So karon no, manindog tang tanan. Before ta mag-receive og word gikan sa Ginoo, mag-share, mag-worship sa ta sa Ginoo no, mag-praise sa ta. But before that, nas ako i-share nga word sa inyong tanan. Nasa Psalms 30 verse 11, you have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Amen. So inya na kagamhanan si Lord, inya na kamaayo si Lord sa itong mga kinabuhi. So angayan yun siya pasalamaton, simbahon, dayigon karon nga morning. Amen ba? So let's clap our hands. Hallelujah. We worship your name. We honor you, God. We adore you, Father. Hallelujah. Let your presence, Lord, be in our midst, oh God. We praise you. Hallelujah. Let's clap our hands. Salamat kami mo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Mianhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili mahitupngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan kang pasalamatan, dawata nga mong mga pagdaig. Ingon sa mahumog na insenso, bakay laba diha sa imong trono. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Oh, angayan ka sa salamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Mianhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan kang masidunggan, dili ka gamana, dili gyud kabaylan ang kaayo mo. Dili mahitupngan ang kaanyag mo.
Dawatang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. O Diyos, hangayan kang simbahon, O Diyos. Just raise your hands. It's a sign of surrender to the Lord. Just say what you want to say. Just thank the Lord for what He has done into our lives. He is worthy. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud, O Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Kita tanan, walay katapusan na pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan ang pagpasalamat, O Diyos. Oh, walay makatandi, walay makatandi, kita tanan sa pagkamaayo mo, o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Ignacia, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan ng pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko.
Hallelujah. No, Psalms chapter 24, verse 3, the Bible says, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comforted me. You know what? The rod speaks of God's protection, and the staff speaks of God's direction sa imong life. I believe that everyone who acknowledge God, every one of you, ganadi sa symbol, I want you to know, God is the one that leading you. God is the one that protecting you. Maybe you are facing a lot of things karong mga panahon na. I want you to know, no, do not fear. Amen? Do not fear, for God is with you. Why not call upon Him this morning? Hallelujah. Worship Him before the Lord. Come to Him. Put your trust in Him. Isandig imong kaugalingon diya sa Ginoo. John 14, sabi niya, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. You know what? Gidesign yun ni Lord ang mga taong nasa iyaha, dili yun magpuyo diya sa problema. Dili magpuyo nga troubled ang life. Kaya the Word of God is telling you this morning that even though you walk through the valley of the shadow of death, the Word of God says, do not fear, for the Lord is with you. Hallelujah. Have that confidence. Hallelujah. Just tell God, Lord, I believe you are with me. I believe, Lord, you're always for me. God, you never abandon me, God. Oh, Lord God, we bless your holy name. Come on. I believe you are with me, Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah. Come on. Trust the Lord. Speak. Salty. Yes, Lord. Nga Lord, salig ko sa imo. Salig ko, Lord God, that you are my strength. That, Lord, you said, Lord, that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yes, today I declare courage that comes from the Lord comes upon you. Yes, strength of the Lord comes on you in the name of Jesus. Oh, this we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Come on. Oh, this we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Can we raise our hands to Him and say, we trust you. We trust you. Your ways are higher than our own. Lord, we trust. Come on, say to Him. We trust your way, your way are higher than our own. We trust you, Lord. We trust you. We trust your ways, your ways are higher than our own. Oh, this we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Come on, just raise your hands to Him. Father, today I declare, Lord, every fear, Lord God, will move away from the lives of your people. I break every powers of the enemy, every lies of the enemy, Lord. You said in your word, God, you're the one that chose us, Lord. You're the one that chose us. I believe that everyone that are in the symbol, Lord, it is you who chose them. And you are the one that calls them.
Lord, whatever challenges that they are facing today, Lord, I pray for strength in the name of Jesus. I pray for courage in the name of Jesus. Lord, in you, God, you said in your word that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hallelujah. People of God, the Lord is saying to you, do not fear. Hallelujah. Do not fear. The fear is a spirit. God does not give us the spirit of fear, but He gives us the spirit of sound mind. He gives us the spirit has the power in you. Yes. Spirit of God, I speak freedom today. I speak freedom today. Receive freedom in the name of Jesus. Receive freedom in the name of Jesus. Receive freedom in the name of Jesus. Right now. I pray right now. Touch, Lord. Touch, Lord. Thank you so much, God. Blessed be your name. We love you, Lord. We praise you, Lord, today. Declare your victory of our lives. Declare your victory over all that are in the Simbalay, Lord. I declare your victory. In the mighty name of Jesus Christ we pray. And all the people of God will say, Amen and Amen. Come on. Pili ba ito magpakan si Lord karong kapuntaga? Amen. Come on. A mighty hands of praise to Him. Hallelujah. No? High five sa imong tapat, no, before ka maglinggo diya sa Simbalay. Maayo siguro no nga magkumustahay pod. Ina siya, no, the word of the Lord is telling you this morning, do not fear. Amen ba? Ha? Do not fear, no? Naay usa ka kaning gitawag og kanang experiment. No? Nakalimot ko sa pangalan unsay ngalan ani nga experiment. Pero nag-experiment sila duha ka sheep, duha ka karniro. Gilain nila pareha og kadagko, pareha og pagkaon. Pero ang isa ka karniro, no, gipatubang siya og usa ka wolf. Ang isa ka karniro wala gatubang. Kada adlaw ginapakaon sila, kada adlaw ginatiman pagmayo. Kaya lang ang problema sa isa gipatubang siya og wolf, makita niya. O kabalo ka, no, based sa experiment, pila lang ka weeks, katong karniro nga nagatubang yung wolf, nagdaot siya og namatay. Pero katong karniro nga wala siya giatubang, nga wolf, malipayon, hibsog. Muna nga, based sa experiment diay, ang tao bitaw nga puno sa kahadlok, naay anxiety, naay fear, kadunay, makaapekto gyud sa iyang kinabuhi, sa iyang panlawas. Amen? Muna nga, kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo, never allow fear nga mo'y magpossess sa imong hunahuna. You have to overcome fear. You have to trust the Lord. You have to know Him, the God at whom you serve. Amen ba? Kaya yun ang Bible, no? Again, that's a powerful verse. No, Psalms 23 verse 4, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hallelujah. Amen? Pag ang Ginoo ba nimo, wa jud kay gikahadlukan. Hindi mo tapad bi? Pag ang Ginoo imong gikauban, wa jud kay gikahadlukan. By the way, no, karong Sunday, next week will be our gathering sa Atrium. We encourage every one of us, no, we encourage all Ecclesians, all our listeners, all our Simbalay, no, make it your goal, no, nga makita ta dito sa ato ang fellowship. Once a month lang yan, no? Itawag na to na parang naga-pilgrimage. No? Pakita sa Ginoo nga, Lord, seryoso ko. Amen? Sa Bible in the book of Romans, chapter 3, I think. No, ingon siya diha, if there is somebody who think that one day is holy to the Lord, si Lord na himot ana. No? But if there is someone nga nagahuna-huna siya that every day is holy para kay Lord,
si Lord na himuot ana. No, one person considers one day more sacred than the another, and another considers every day alike. It should be fully convinced of their own mind. No? So makita nimo na nga there must be a day nga imuha bitaw yung tuhan nga nagibuhaton pud si Lord sa imo. Amen ba? Kaya ako nagatuo ko nga this coming Sunday nagipinasahi pod nga buhaton si Lord. Amen ba? No, muna nga inanay mong tapad karon, no, kita ta karong Sunday sa atrium. No, 9 o'clock, sugutan 9 o'clock sa atrium. And then pagka alas 3 is what? Forerunners, no, ang mga young people, mga estudyante mag-gather as one pud sila. Hello. No? So also during sa Saturday ana, no, that is 11, that is sa 10 bata or 11 sa 11 sa gabi sa atrium ang leadership night. Tanang mga Simbalay leaders, tanan nga nasa process, tanan nga naka-encounter, we encourage you to be present ana diya sa atrium. We will start 6 o'clock sa gabi. We will pray, no, na ibuhaton si Lord. Amen ba? No, munang gi-encourage yun na mo ang tanan. Tanan, no, magkita ta ang inyong presensya, dako na kayo na nga pag makahatag og encouragement. Amen? Mayroon nga, Pastor, layo man. I tell you, sa Bible, no, si Jesus nasa disyerto, ang mga tao narito. Tagtulo pa kaadlaw. Why kaon? Nga naman, di na sila mag-matter sa kalayo. Ang what matters sa ilaha is ang presence sa Ginoo. Kaya ako challenge bisag unsa ka kalayo, no, pag-desire ka, no, nga naigbuhaton si Lord sa imong life, no, ipakita. Amen? That could be your sacrifice nga imong buhaton. But I want you to know, matag panahon kaniadto nga naay-sacrifice buhaton, ang kalayo sa Ginoo mo consume kanunay sa mga sacrifice. Maybe mag-sacrifice kag adto dito, no? Tungod kay layo inyo ha. Yes, God will honor that sacrifice. And God is going to bless you. Amen? I pray that God will move in a very powerful way, no, karong coming na to nga Sunday. That will be November 12. November 11 and 12, God will minister sa ato. Amen? Hallelujah. Mag-pray ta para sa word ni Lord karon nga morning. Father, we thank you, Lord, for your goodness. It was you, Lord, who called us to serve you. You save us because you love us, Lord, in spite of our failures, O Lord God, and our sins. You give us grace by sending your Son, Jesus, to die on the cross to pay our sin, Lord, and give us the access, Lord, through His death. You give us access, Lord God, to come into your presence. Father, we ask, Lord God, that you are going to bless every one of us today. You will speak to us, encourage us, empower us, Lord. We believe that you called us. We believe, Lord God, that, Lord, you have a great plan for our lives, Lord. And we want your purpose and your will sa life namo nga mahitabo gid, Lord. Salamat, Father, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Okay? Sige, so karon nga morning, ato ning hisgutan, no, kay usahay manggod, no, based sa mga observations, no, daghan gyud kayo pod mga tawo nga kana sa Bible bitaw gingon nga sa last days daghan mag-fall away. Daghang mabugnaw, daghang mag-fall away sa pag-alagad sa Ginoo. Some of them are so discouraged, no, because of maybe I think in Hebrews man siguro na Peter. Ingon si Peter nga some people are saying na the Lord will not come. Because during pa sa mong ancestors ng time, ingon sila nga si Jesus mag-come na. Pero until now, wala pa mag-come. So dili siya tinuod. So, but si Peter nagayon siya, no, sagda na nga mga tao, kita nga nakaila sa Ginoo, mutuota. Amen ba? Nga mobalik yun si Lord. Kaya nga, kining mga butang atong kakakita sa palibot, madungog sa mga news, there are signs. Muna ning kahimtang ba? Nga makita nimo nga nagkaduol na gayud ang pagbalik sa Ginoo. Amen ba?
No? Kaya usa sa mga sign kanunay ginaisgutan, no, sa mga man of God nga sadyang ang Israel gubato na. Palibutan na siya sa mga kaaway. No, na adunay mo barog na tao. Maghatag sa kalinaw. Siya ang maghatag sa kalinaw pero antichrist na siya. 7 years. No? And after that, man, moabot dayon ang ginatawag na to rapture. Nga ang mga taong na kay Kristo, nagapamuhat diya, nagapangalagad sa Ginoo. Ingon sa Thessalonians, in a twinkling of an eye, they will be caught up in heaven. Kuhaon sila sa Ginoo. Amen? Muna nga makita nimo temporaryo kayo ang ato ang kahimtang sa kalibutan. Muna nga usa sa mga importante nga i-secure gyud nato atong kaugalingon nga mga lagad sa Ginoo gyud. Amen ba? Taliwala man sa unsay mga kahimtang. And I believe si Lord nagisaad sa matag usa. No? Ang usa sa mga saad nga atong makita gyud sa scripture is about the salvation gyud through kay Christ. Wala pa nimo napuy-an, maybe wala pa nato napuy-an ang gingon ni Lord nga salvation, pero at least pinaagi kay Christ we are saved. Amen ba? Diya kay Christ assured tang paingon ta nang giandam sa Ginoo. Kanang gingon dia, do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I did have told you. Amen? John 14, makita ninyo na. Makita ninyo nga naisaad si Lord. Amen? O kini nga saad, may tabo ni tungod kay nadawat naman nato si Kristo sa kinabuhi nato. Amen? O kadua nga mga saad nga ginabutang sa pulong sa Ginoo is kanang ikaw gamiton ta sa Ginoo diri sa kalibutan. When God called Abraham, gina niya, Abraham, go to the place I will show you, I will bless you there. In Genesis chapter 13, verse 14, no? Makita nimo diha. The Lord said to Abraham, si Abraham, before ni siya, iyang pangalan Abraham, gitawag ni siya Abram. Sadyang ang Ginoo nagsaad na sa iya, na-encounter niya si Lord, gignanan siya, your name will no longer be Abram but Abraham, for you become a father of many nations. Grabe. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, sabi niya, look around from where you are, to the north and south, to the east and west. Next verse. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Grabe talaga daw. God has really promised kay Abraham, sumala sa imong makita, imo. Saad sa Ginoo na, all the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like a dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go walk to the length of the and breadth of the land, for I am giving it to you. Grabe, no? At tuwa si Abraham, tanawa. Hallelujah. Muna nga, I believe this is the God that we serve. He is the God that really has a great promise for every one of us. Do you believe that one? Mutubat ang Ginoo na isaad sa imo. Naisaad si Lord nato. No? Muning nga, ako ning kita'y tulan nga, do not just believe the promise, but you have to work the promise. Hello? Kaya kung obserbahan mo ang scriptures, yes, God made a promise, pero it doesn't mean ka maghulat ka nga mahitabo. Kaysa sa pamaagi sa Ginoo, yes, I give you a promise, but you have to align your life, you have to work your life in order for you nga what I promise ma-fulfill gayod. Hello, amen. The time that God called Abraham, go to the place I will show you, I will bless you there. Yes, God is going to bless him. Pero ang iyang pag-obey, pag-work, pag-go, paingon dito, may magdetermine sa saad sa Ginoo nga matuman. And I believe, matuman ang saad sa Ginoo sa imong life kung ikaw
padulong ditong dapita, muadto anang dapita, buhato nimo unsay ginapabuhat sa Ginoo nimo. Amen? Remember that God's promise, no, ako ning gibutan day, God's promise must be our vision. Nabakay laing nakita. Si Abraham, wala siya laing nakita. Ang saad sa Ginoo. Mao na nga, muto yung nakitan, dito siya padulong. Hello? Ha? Muna ang problema sa daghang Kristohanon. Wala sila kabalo sa saad sa Ginoo silang life. Wala sila kabalo sa direksyon. Kaya again, ang saad sa Ginoo sa ato, number 1, ang kaluwasan. Pinagi kay Christ. Kanang magpuyo ka sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Kana mo lang taon pag maayo. Muna hinungdan niya, di ka mo bulag. Dili ka mo bulag sa pag-alagad sa Ginoo. Nangandoy ba ka nga mupuyong anang lugar ha? Duhara ra ba'y lugar nga giandam sa Ginoo? Kung dili iya, dito sa impyerno. Hello? Muna nga si Paul nagahisgot ko siya nga, you have to work your salvation with much fear and trembling. Imong panalipdan, imong puyan. Dili nimo pwede i-lose ang imong salvation. Kahit may maingon nga, you know what, ang salvation dili man mawala. Because once you save, you always be saved. Hey, careful with that kind of na claim. Ha? Nakakita ko sa ka-picture, tao nga kakalumos na siya. Gisave siya. Sa diya nga gisave siya, gidala siya sa daplin, na-save siya. Pero nibalik siya ato sa lalom na pod. Kaya nga, what kind of, no? Kasi when you talk about being saved, it talks about Christ lives in your life. It means that you live your life for Him. Hello, amen. Saad sa Ginoo na. Muna akong ginapangita, muna akong ginapangandoy one day. Muna nga di ko layo sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ko pwedeng ma-divert sa akong pag-alagad ni Lord. Mawala ko sa focus. Muna nga, God's promise in your life must be what? Must be your vision. Amen ba? Pagkanang imo ang vision, no? Masabtan nimo na nga I was born for this. Mabot sabtan po na nimo nga, this is my purpose. My calling. Amen ba? Muna pag ang tao dili makasabot sa ilang masabtan ba yung saad sa Ginoo sa ila? Bisa kung saan nalay gabuhaton. Hello, amen ba? No, muna nga, ang imo ang tawag, i-align nimo diya gyud. Siguro nimo nga kining tawag nako padulong gid dito. Nga one day mag-uban mi ni Lord. Mingkag pastor, I'm doing my call. This is how God called me. But tanawa na nga tawag kung sa Ginoo ba na. Ang ending nga murag dili padulong dito. Dili padulong sa pakiguban sa Ginoo hangtod sa hangturan. Di ba? No? Muna nga makita nimo din like how God showed to Abraham the promise. Nga siya mag-uban sa Ginoo, and then, sabi niya, these places kayo mong nakita, you are going to occupy. That will be the calling. Ha? Like sa tuwa, nangalagad ito sa Ginoo, then, unsaon na ako, pastor, ang akong calling, na ay tawag si Lord to occupy. Inaman dapat, to occupy. It talks about people nga itong madala sa Ginoo. It talks about the Word of God. It talks about the name of Jesus be lifted up. The only hope sa humankind. Walay laing hope sa mga tao si Jesus. Muna kung tanaw ka sa wala, petindaghanang mga tao wala pa kay Lord. Mura kag si Abraham, tanawa sa north, sa south, sa east, sa west. Everything that you see, I give it to you. Amen ba? All the land that you see, I will give it to you and your offspring forever. Amen ba? Hello? Nangalagad ba kita sa Ginoo? Nakasabot pa tani? Nga ang atong assignment, ang atong calling is about to occupy.
I-occupy nato ang mga places nga ang mga tao wala pa sa Ginoo atong maadtuan, atong masyiran. Amen ba? Uy, kakaburing ba sa kinabuhi kung ang imuha lang is naluwas na ko na nako kay Jesus, nagulat na lang ko sa pagpaabot sa Ginoo. Ha? Nahimong na-stagnant si Lord sa imong life. Kaya ang Kristohanon lagi nga wala siya aning pagsabot ba? Ha? Mas stagnant ka. Muna makita nimo ang will ni Lord is about what? It's like a food. It is important as a food. Muna ako nagatukod daghang Kristohanon luya sa pag-alagad sa Ginoo kay wala naga-involve. Tinuod lang, wala naga-grow sa ilang pag-alagad ni Lord. Kaya kung mag-grow, mag-mature, mag-bear fruit na na. May kagdugay na may kunang alagad sa Ginoo, Pastor. Well, prove it by your fruits. Hello? Ayog sugot kayo mong pagkakristohanon, bonsai. Decoration. Ayaw. God created you to bear fruit. Amen ba? Naman dapat God created you to bear fruit. Medyo kung dugay-dugay na ka sa pag-alagad sa Ginoo, marana kang maulaw, madiskorahi ka, ayaw. Gina-challenge ka ni Lord. This is the time, this is the moment. No? Si Lord mangitag bunga. Amen ba? Hallelujah. Muna nga, as far as God's promises is concerned, tungod sa kadako sa sad sa Ginoo bitaw, di jud ka maghunahunang amundang. Amen ba? Muna nga, kung nay mga taong ni undang sa pag-alagad sa Ginoo, it could be they love this world. Ako ng devotional. In the book of John, if they left the church, if they left us, it means they don't belong to us. Bugat yun yung statement. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belongs to us. Hello? Dapat basabta na sa mga Kristohanon, God is the one who planted you ng mga lagad sa iya. God is the one that connect you together. Kaya I believe we are connected to one another. Kamong nasa simbalay, you are connected with us. Kaya siya katunang hawa, di gito sila para na to. Di gito sila bilong na to. Hello? Tanay mo tapan, ina nga ayog yung hawa. Kaya si Lord na ba'y nag-plant ni mo? Hello, amen ba? Ha? Kaya nga naman, naay buluhaton si Lord. Gikinahanglan ka, yung tapat gikinahanglan ka. Ha? Magamit ka. Makita niyo mo? It's so vast. Dako kayo ang saan sa Ginoo. Dili lang yung kaluwasan nimo, but ang paggamit sa Ginoo sa imo, dako kayo oy. Hello? Kaya pag-alagad sa Ginoo, di mo lang kung ipagkato simbahan. Sabi, pag-ibuhat mo, di mga ito simbahan, pakpak, sayaw, ampo. Alagad na lugar na. Dili na oy. Kita kag tao nga nag-helper, nagtrabaho, mo na yung nag-alagad. Buntag sayo pa lang, niligna, mo na yung nag-alagad. Sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo na bunga. Ug walay lain gusto si Lord. Amen ba? Nga mga tao mabalik yun sa Ginoo. Mo na nga si Jesus nagaingon. No? Luke 19 verse 13, ang sigingon niya dia, occupy until I come. Hoy! Saan sa Ginoo ni? Mabalik ko. Pero you have to occupy. Ha? So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work and said, until I come back. Sa King James Version sabi niya, occupy until I come. This is a parable na ginatag sa Ginoo. Those people that serve the Lord,
si Lord nagbutang investment sa ilang mga kinabuhi. God give talents to every one of us. Sabi niya, kanang imong talent, kanang imong skills, kanang imong pagkaikaw, gamitan na. Kaysa akong pagbalik. Natay accounting buhaton. Hello, mga kaisunan. I'm talking about sa tanang mga believers. Oo, dili pwede nga maayo ka sa mga trabaho, negosyo lang. Pero si Lord, way ginansya nimo. Amen ba? Mobalik si Lord. Listen, mobalik si Lord. Amen ba? Mobalik si Lord. Hello? Amen? Muna mong hunaw-naon, Lord, hallelujah, dili pwede. It's so vast. Dako kayo, Lord, ang saad nga akong pwede buhaton. Yes, secured naman ko sa akong salvation. Murag si Abraham. He is with the Lord. Pero gainan siya sa Ginoo. Look at to the north, look at to the south, east to west. So balasi mo makita, kuhaan na, imuha na, i-occupy na. I'm talking about, when you talk about occupy, that is your calling. We have to occupy places, people, nga wala pa sa Ginoo. That is our calling, that is our assignment. Amen? Hallelujah? Muna nga, kini nga mga butang, saad sa Ginoo nato ni nga mamungat ang daghan, pero kinanglan trabaho nato ni para makapamungat ta. Hello? Muna nga, mabasa mo sa Bible, go preach, make disciples, kasi they are the tools. Para whatever God promises you, may tabo sa imong life. Ha? Na mga importanteng butang, no? Nga imong dapat masabtan, no? Para ikaw makabuhat sa saad sa Ginoo. Mabuhat di mo ang saad sa Ginoo. Kung tara ka, pastor, unsa may akong buhaton, pastor, para makabalo ko sa saad sa Ginoo, akong matrabaho nga ang saad sa Ginoo matuman sa akong life. Number 1, mora gini siya. Word of God. Tanang saad na sa pulong sa Ginoo. Hello? No? You receive it, you receive His word, you believe it. Muna kay Abraham, makita nimo, the Lord spoke to him. Sa atong nga time, through the Word of God, through the Scripture. You read it, the moment that you believe it, muna ang mga taong di mabasa sa Bible, di kabalo sa saad sa Ginoo silang life. Because I believe God will put convictions sa mong heart. He empowers the Word to speak to you. Kanang gitawag na to Rhema Word. Makapaani mo. Ha? One of my examples ako, ha? No? I was praying that time, sabi ko, Lord God, I want you to use my life, and there was a song, no, mga karaan nga kanta nga Powerful Kayo by Bill Hammond, sabi niya, kato yung song na, Lord, raise up a company of prophets to make the people ready and prepare the way. No, nagapanlimpyo mi ato sa simbahan, and then mo yung gina-play. Ako raman isa so nagpray ko sa Ginoo ko, Lord, raise up a company of prophets, Lord, use my life. Ana-ana po go. Then nakakita ko Bible sa ilalom sa aparador nga nakulob. Ini ko nga, Lord, hallelujah. Kung unsa akong mabasa pag-ana nako sa Bible, Lord, I believe imo ng word para nako. So ako pong gikuot sa ilalom. And then, I feel the presence of God so strong. Pag-ana na ako sa Scripture, Isaiah. Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I knew you. I will send you to become a prophet to the nations. Ikaw, basig na tsambahan lang ni. Sa ko na, basig na tsambahan lang ko ni. Basin na sagdo ba? Basin na sagdo. Well, ako, inosente kay ko, pero sige lang. Pero di matanggal sa kong huna-huna. Mo to sa during sa youth camp, no? Yung pastor nagwali, wala gani ko kasabot. But the moment he said nga,
Come on, you give your life to Jesus. You come to the Lord. You ask Him to come into your heart. So ato ko sa front, and I've got baptized sa Holy Spirit. That's the first time I encountered the Spirit of God nga nag-speak og lahi nga language. For 3 days, dili na ako ka-istoryag tarong. Sige ra akong speak in tongues. There are times akong mouth mag-speak sa akong self. I send you son, I send you son. No. Ikaw na unsa na buang naman siguro ko. Kay lahi magyod. Hello. Kaya nga ako tong gi-claim. Ako nga tingnan, Lord, gitawag ko nimo. Gitawag ko bisag di ko matuhuan nga gitawag tungod sa kakabutan. Imposible. Imposible pati ako maestro sa high school. Well, kung mag-graduate ka sa seminary, well, I salute you, I salute you. Ana kita ako maestro. Kaya imposible yung kayo. I salute you, well. Oh my God, mga tao pa lang, disqualified na. Di ba? Pero you know what? Si Lord man ang ma-qualify, dili man tao. Amen? When you talk about sa calling sa Ginoo, God qualifies. When God called Moses, sabi niya, Lord, dili ko qualified. Kaya pag-ingon ni Lord kay Moses, I will send you to Egypt to bring deliverance on my people. Sabi ni Moses, Lord, dili ko kay istoryag tarong, Lord. Di ba? Ingin siya nga siguro kay si Moses, di ba? Muna nga kami, kadudag kita nga, ang ngalan siyang magulang, Aaron. Tungod kay nga siya na-aaron na-aaron. Aaron, Lord. Si Aaron lang. Kaya ingon si Lord, kinsa may nagbuhat si mong baba, di ba ako? Di ba? I tell you, when it comes sa calling sa Lord, wala kay lusot. Because He is the one that empowers us. Amen ba? Kung naman kay kulang, siya mo'y magkumplito. Amen. Muna nga, kung ikaw gigamit na sa Ginoo, ayaw pang hinambog. Kay di jud ka qualified. Dili na imo. Si Lord yun na ang namuhat nimo. Amen ba? I tell you. Kaya I believe, tanang mga Kristohanon nga na Kristus kinabuhi, gitawag gina sila sa Ginoo. Amen? Kaya kung ikaw wala kay tawag, I tell you, ang donkey sa panahon ni Balaam, gigamit ni Lord mag-istorya. Labaw pa ka sa donkey. Amen ba? Tanawin mong tapad. Inabrad. Murag medyo kabayoon kag naong, pero gamiton ka ni Lord. Amen ba? Sa Bible, ang donkey mo'y nag-rebuke sa prophet. Gigamit ni Lord. Ikaw gamiton ni Lord. Inam tapad gamiton po ka ni Lord. Muna nga, usa sa mga butang yun, Word of God. You believe it, you receive it, ayaw pag-doubt. Muna nga, ang foundation sa pag-alagad sa Ginoo, ang pulong yun sa Ginoo. Hello, amen ba? Muna nga, ang word sa Ginoo, muna yung magkural ni mo. Anything mo go beyond sa word, dapat may I think, pasa ko na. Pero you talk about the calling of God, matag usa sa ato, God called us to do something for Him. Amen? The Bible says, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone and the new has come. Dati murag di kakabalo, because of Christ in you, God can use you. Amen? No, muna yung mga butangan. Number 1, the Word of God that you receive. Amen? Muna nga, bisan ganin sa itong salvation, ang yawa, magungong man usay. Save na ka? Ganinaw, nagtubag-tubag mga kasumong mama. Muna nga uban, usay mo yung nga save, pag maka-atraso, dili ko save. Kaya nga ilang salvation na silang feelings. Pero kayong nakasimba, nadasig sa Ginoo, nakahilak, save yun ko. Pero ganing nahitabo, nahay problema, moabot mo silang heart, pero di ko save. No! Wala sa feeling ang salvation. Nasa word ni Lord. Amen ba? Ang word na gaingon, those who have Christ in them, they are saved. Amen ba? To them that believe, to them that receive, they gave the right to become children of God. Wala di man ako feeling
Pero kay si Lord may nag-ingon, yung word nag-ingon, mas muto ko ani kaysa akong feeling. Muto ba mo, ana? No, in the book of Peter, ingon si Peter dito, God is stronger than our emotions. No? Word of God. Everybody say, Word of God. No, nganong nangalagad ka sa Ginoo? Because that is what the Word of God says about me. Nganong imong life, usab man imong panlantaw sa imong kagalingon, dati, ano man kay ka, self-esteem, mubo kayo. Hey, because this is what the Word of God says about me. Kaganina, no, maybe some of you feeling depressed ka, stressed ka, no, yan, you hear the word of the Lord, Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Lord, you are with me. Imbis kay mahadlok ka, karon di na ka mahadlok. Ano man, His word says, He is with me. Even I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit unsa ka pangit sa kahimtang, di ko mahadlok, kay si Lord ba na akong kauban. I tell you, it really brings life sa imo, ha? Kaya nga ang word sa Ginoo dapat di lang nato na memorize na sa mind. You put your life to His word. Like Peter, he experienced miracle the moment that he put the word of God, no, into action. When he said, Lord, is that you? Tell me to come to you, Lord. Tell me to come to you. They were at the boat. Jesus was walking in the water. Kung sa gingon ni Jesus, come. Come. Immediately, Peter went off the boat. Diba? Gawa siya sa baruto, he walked on the water. Kung sa mga tao, focus kayo sa lunod ni Peter. No. At least, tungod kay nituo siya sa pulong sa Ginoo, iyang gitamakan ang word ni Lord nga naghatag og milagro niya. Kaya I declare today, everyone that believes the word of God for their lives, it will surely bring miracle sa imong mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Kadua, no, in order for us ma-possess nato, no, ang promise sa Lord, ma-work nato to possess the promise of God, kining kaduha gyud nga naagid nato aside by having the word of God kay mong ginawiran. No, faith that has action. Akong gi-combine ang faith ug ang action. No? Like sa ko ba yo, no? Kini bitang number 1 nga God's word. Usa sa mga favorite nako nga mga verses. Yung James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Kaya when I face a lot of adversity sa life, I tell you, I claim this word, God, di ko mahadlok. I was just tested, Lord. So that my faith in you, Lord, will produce perseverance. Na ko'y faith, Lord, mahitabo lagi na, Lord. Na ko'y faith, Lord God, Lord, na mahitabo diri sa Cagayan de Oro. Lord God, na kay harvest, imo kong gamiton. Hawid sa word. There are attempts na mugawas, matuglaing nasod, para manginabuhi, but there was a word of the Lord. Manay ko, Lord, pag muhawid lang ka sa word sa Ginoo, di ka pakaulawan sa Ginoo. Hello, amen? Kaduha, muna nga, matag desisyon ninyo bitaw. Kung ginang kas Ginoo nga, ay lang sa pag-apil-apil na sa cell group. Dapat na kay word, nga ginang ka ni Lord, ayaw na pag-apil-apil sa cell group. Pastor, ginang ko ni Lord. Ayaw pagbuhat og imong imbento. Hello again? Usay mo yung lesson, ha? Labi na ni mga batalon, ay, kinaraan mo kayo ng Bible, oy. Kinaraan mo kayo na. Oy, si Lord, pamati, si Lord, gitawag siyang Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Wala pa lang ka nag-50 anyos, si Lord, kabalo nag-unsay 50 anyos. Hello? Muna gitaga ang kanyang word para ipuyo ni mong kaugalingon para ang imong kinabuhi magkinabuhi sumalagyod sa iyang design nimo. Nga di ka maguba sa kalibutan. Tandaan nga mo mugawas sa word yabag.
Pag di ka magpuyo sa word sa Ginoo, rainbow yun ka dito. Daghan man kayo nga nga mga belief karon. Hello. Una nga word sa Ginoo importante. Amen ba? Kadua, faith that has action. Everybody say faith that has action. Muna ni James, show me your faith and I will show you my faith with actions. Ang tinuod nga pagtuo na lihok. Dili ang pagtuo maghulat, kundi ang pagtuo na lihok. Kung nagtuo ka sa saad sa Ginoo, lihok ka na nga may tabo sa imong life. Ayaw gulat nga ang saad sa Ginoo may tabo sa imuha nga magpaabot lang ka. You align your life to it. Kabalo ka nga mo ni buhaton sa Ginoo sa imuha. You align your life to it. You work on it. Then makita nimo, it will surely come to pass. God promised to Israel the promised land. They were there in Egypt that time. Kaya ilang gitrabaho, gitabok nila ang mga dagat, mga suba, ni kangker o mga away. Kaya nga naman, ilang iposes ang promised land ni Lord. Muna dagang Kristohanon, walay improvement sa life. Diya ragid kutob. Daghang verse, pero dili ginatrabaho para maabot sila sa ilang gituhuan. Kaya ako challenge, buhata na. Hello, amen. Buhata ang imong gituuhan diya sa Ginoo. Kung nakay word, buhata. Hello, amen ba? Dili gusto si Lord, dili mo bless si Lord o mga taong way gibuhat. Muna, importante kayo, buhaton nimo ang imong gituuhan. No, usa sa mga nakabless ako, no, aside by verse, Hebrews 11 verse 7, ang sige diha. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in his holy fear, built an ark to save his family. Imagine mo si Noah. Noah was warned. Giwarningan siya, oy, gunuobon na kong kalibutan, pinaagi sa lunop. Na ipagtuo si Noah nga may tabo, yun na. Nguna nga iyang gibuhat, nag-build siya og arka. Bay, kung sa ba imong gituhan sa imong life, nga mintras sa di pa ka mo uli dito sa Ginoo, kung sa ba imong gituhan? Nagtuo ba ka nga gamiton ka ni Lord? Ha? Ang imo bang life para pang kalibutan lang na nga mawala ra? But sa tuwa, focus kayo ta sa mga butang lang sa kalibutan, nga mawala ra. Nya di ta magpagamit sa Ginoo. Hello? Dili ta mamuhat para kay Lord. Ato pag-alagad sa Ginoo, dili gyud ingon anak katininuod. Kay kung pasyaton pa mo, mulingkod bang yun, miski mo agira. Hello? Kung kamo mga maayo mo sa school, paggamit pa kayo sa Ginoo. Kamong mga gipang gamit pag maayo sa asa mga area, mga negosyo, dapat magpaggamit po mo sa Ginoo pag maayo. Magsugod sa inyong pagtuo kay Lord. Amen ba? Lord, gamiton yung kunin mo, Lord. Gamiton yung kunin mo, Lord. Then, ampo ka sa Ginoo. Amen. Then, kung nagtuo ka nga gamiton ka sa Ginoo, then you put action to it. Kung saman yung mga action si mong buhaton, i-allow imong self, nga magkinabuhi ka sumala sa Ginoo ni Lord. Magpa-disciple ka, kay mo rin gusto ni Lord. Ikadua, mag-process ka. Kasi i-train up man ka. Mamanayin sa pulong sa Ginoo, di ba? Like our work as a pastor is to equip you. To equip the saints for the work of service. Tanan nga na Christ, God called them to work for the service of God. Hello, amen. Gusto kang magpagamit, di gani ka magpa-train. Wow. Di ka mag-connect. Layo ra ka. Hallelujah. No? Pastor Cesar Castellanos, no? Mamagina ato ang mga one of the models nato sa vision nga ginatrabaho nato. Sabi niya, when the Lord showed me about what's going to happen, sabi niya, kasi na-discourage siya about siya ministry nga, digid ga, diligid ga, dili ka tubo ba? Muto nga,
The Lord nag-istorya sa iya, pakitaan siya ang mga sand, nga murag dahimong tao, nag-connect. Kaya gingnan man siya, if you just going to do the ministry like what I did, then you will experience an exponential growth. So he understood nga when Jesus here on earth, nag-disciple siya og 12 ka tao. Siya, disciple og 12. Unya ang 12, mag-disciple og 12. Unya katong 12 kang disciple, one day mag-disciple og 12. Siya, Lord, dako oy. Grabe gid ang harvest, tanan magamit sa Ginoo. Amen? And that's what we do. Og nilingkod siya sa rocking chair, and then, gingnan siya ni Lord, motoba ka, Caesar, nga marak na ko imong chair. Siya, yes Lord, butuo ko. So nagpaabot siya nga irak ang chair. So what man girak ang chair? So iyang gibuhat, siya mo'y nagrak sa chair. Nyagingnan siya sa Ginoo, you know what? Kaya man ako irak imong chair. Pero I rather rock the chair through you. Kung nagtuo ka, nga matayog na ako ni imong bangko, pwede na ako nabuhaton tayogon ng bangko. Pero gusto na ako, tayogon ang bangko, pinaagi nimo. Pwede ka nga ang unsay gipakita nimo nga imong gituhuan, ihatag ni Lord nimo as a promise. But I believe, mahitabo na siya nga makuha nimo ang gisad sa Ginoo, pinaagi nimo. Hello, amen? Kaya usay mo ko na itong pagtuo, watay buhaton, na manduo lang. Dili siya. Ikaw mo buhat, si Lord ang mamuhat, pinaagi nimo. Nakuha ninyo na? Muna kung nakay pagtuo, put it to action. Ayog sugot nga, maglingkura lang ka. Hello, amen ba? Muna ipangutanan ako sa imo. Kabalo na ba ka? Asa man dyan ka padulong? Ha? Given naman, salvation na to, diya kay Christ saad sa Ginoo. Kining ikaduha mo yato ang ginatrabaho ron. Kining occupy until I come. No, God is talking about the lost people. God is talking about people nga panangalagad sa Ginoo because hapit na siya mabalik. Pag kining mga tawhanan maapdan sa Ginoo nga wala sila kay Lord, panisan sa Ginoo. Judgment ang ang salvation na lang kay Christ. Maybe some of you nga na you're a first timer. I tell you, ayaw kamatay nga walay Kristo sa imong kinabuhi. O ayaw sugot nga walay Kristo sa imong kinabuhi. Because si Jesus nang gaingon, without me, you can do nothing. Useless ang imong life pag wala si Christ. I tell you, bisa pag unsay imong naabdan sa life, pag wala ka kay Christ, wala ka mga lagad sa Ginoo. Dili si Christ ang imong Savior. Wala kay hope. It could be you have a lot of things na accomplish sa kalibutan, but in the end, distraction pa rin. Hello, amen. No, muna ako challenge sa matag usa. Secure your life da sa Ginoo. Kung nakay pagtuo, put it into action. Kung tinuod ka nangalagad sa Ginoo, ipakita nga nangalagad ka. Makita sa trabaho, makita sa imong involvement sa trabaho sa Ginoo. No, in the book of Acts, chapter 27, verse 22. Take courage, none of you will lose your lives, even though the ship will go down. For last night, an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me. And he said, "Don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you." You know what? When I read this one, I talk with my son David aning nga gabi iba. While talking to him, I'm talking about fulfilling the promise of God. Paul, don't wait the promise of God to come, but he believed the promise of God and he worked the promise to come to pass. Hello? God spoke to him, "You will appear before Caesar." You will appear before Caesar. Unya kung tan-awon nimo ni kahimtang
Grabe ni, shipwreck na, maguba na ang barko. Bagyo. Hello? Tungod kay, the Lord spoke to him about, he will appear before Caesar, ning kamot si Paul og langoy eh. Hello, amen ba? Nakuha di mo na? Oo. In fact, tanawon mo niyo, usa sa mga butang yun ba, nga mahitabo ang sad sa Ginoo sa imong life, no? Imo manggutabahon. No? Muna makita mo sa life ni Paul, he fulfilled what God promised to him. Kahit sa end siya ang life, naingon siya nga, the time of my departure has already been arrived. Yang gingnan si Timothy, ang ako ang katapusan ni abot ra gyud. Basta ba na nga verse? Ha? As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my, sa laing term is the time of my departure has already been arrived. No? I mean, ingon pagay si Paul ga, no, I have kept the faith. I have finished the race. I have fought the good fight. I have finished the race and kept the faith. Nahuman niya iyang ang gisaad sa Ginoo sa iyang life. Hello, amen? Pero he worked, he fought, he finished, and he kept the faith. Walay may tabo, listen, walay may tabo sa saad sa Ginoo sa imong life pag di mo trabahon. Because the moment that you know the promise of God in your life, you align yourself. You are going to start working on it. Muna sa imong journey on working, fulfilling God's promise sa imong life, daghan ka ma-experience mga pabor sa Ginoo, blessing, baid, challenge. Pero I tell you, si Paul, makita niyo, walay nakapadiskorahin ni Paul. Kaya nga naman, the moment that he know the promise of God in his life, he put his life to fulfill it. Muna akong challenge sa tanan, kung nagtuo ka sa saad sa Ginoo sa imong life, ibutang imong kinabuhi diya. Hello? Amen ba? Muna gibuhat ni Paul. No? Gibutang niya yung life diha nga mahitabo na nga saad. He worked on it, he focused on it. No, Philippians 3 verse 7 and 8 yung sige ni Paul diha. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I was discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Listen, when you talk about fulfilling the call or the promise of God in your life, you have to give your life to it. Itaya ni mo mong life. Manayon si Jesus, whoever loses his life for me, and the gospel will save it. Hello? Si Lord ang mag-in-charge. Manang, how are we going to fulfill the promise of God in our lives? Unsa na to na nga mag-fulfill? Put your life to it. Kaduha, importante kayo ni, never allow any circumstances mo stop sa imuha. Mindset lang ni Brad. Inamon tapat ba? Mindset. Ha? Si Paul, makita ni mo yung life, gihulog na mangani ni siya o guwan, gibato na mangani ni, gilatigo na, gibunal-bunalan na, pero wala siya miundang. Kaya nga naman, sa iya ha? Listen, wala niya gibutang ang circumstance siya nga makapaundang sa iya. But sa tuwa,
gagmay na kayong mga butang, mga luod-luod lang. Ayaw. Maybe some of you ni undang, nakaundang kayo nakasala, bounce back lang. Bounce back sa Ginoo. Oo, the more kang mapaduol sa Lord. Hello? There is Acts 21 verse 10 to 13. This was the time nga si Paul ginag-demonstrate siya. Diba? Several days later, a man named Agabus, who also had the gift of prophecy, arrived from Judea. He came over, took Paul's belt, and bound his own feet and hands with it. Then he said, the Holy Spirit declares, so shall the owner of this belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to Gentiles. Ang tagyaan nga belt gapuson. Dayon siya, he came, dayon in second niya. When we hear this, ingon ang writer, sadya nga nadunggan na mo ang propesya about kay Paul, nga gapuson siya sa Jerusalem. Amo siyang gingnan. When we hear this, we and all the local believers beg Paul not to go on Jerusalem. Paul, gapuson ka dito, Paul. Ayaw na laglaos, Paul. Ayaw na laglaos. Daghang mga Kristohanon, uy Brad, delikado dito, ay naglahos. Wisdom. Dili na ginikwento din ako madto. Pero si Paul, sige ni Paul. But he said, why all this weeping? Ano yung lakilakon mo? Sa mga drama diri, di ba? You are breaking my heart. I am ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus. Hey, kumusta yung commitment? Talit hilang, di naman gani ka mo apil. Inam tapad bag-usab ta, Brad. Usabon na to, atong pagpangalagad sa Ginoo. Usabon na to commitment. Sa pag-alagad sa Ginoo. Last week, si Kay naghisgot about commitment. Usabon na to ni. Amen ba? Tinudo na to ni. Amen ba? Sige na, imong tapad, tinudo na. Tinudo na to ni. Amen? Dili ka maka-accomplish yung dagkong butang pag dili po ingon ani ka kakomitado. Listen. Kung nagtuka nga si Lord mo'y nag-guide ni mo, bisan dadong kanya sa kahimtang, even though I walk to the valley of the shadow of death, the Lord is with me. Si Paul, kakalgunob na ang barko, grabe na ang bagyo, pero yung si Paul, the angel of the Lord stood with me. Nga naman, ang mga taong nag-obey sa tawag sa Ginoo, dili pasagdan sa Ginoo. Ang mga taong mo-obey sa tawag sa Ginoo silang life, dili biyaan sa Ginoo. Hello, amen ba? Kaya makita ni mo ning mindset ni Paul. Wala magmatter sa iya ang kahimtang ang kalisod. Ang nagmatter sa iya nga nasa tawag sa Ginoo. Kung ikaw nakasabot ka sa tawag sa Ginoo, ingon ani, dili ka magmatter sa unsay kalisod. Nagmatter ka, nagbuhat ka sa tawag sa Lord. Kaya ang tawag sa Ginoo, di ba na permanente ingon ani? Hello, amen? Exciting ang life kung naka sa pagpamangalagad sa Ginoo. Amen ba? Amen. Muna di na mo katingog da. Hello. 2 things lang para ma-fulfill na to ang tawag sa Ginoo sa tong life. Amen? Ang saad sa Ginoo. Number 1, kiniyo, be always in God. Stay close in the Lord. Amen ba? Ina mo tapad, stay close. Pikpik ka. May kag stay close in God, ang imong prayer life, imong devotional, word of the Lord, ang imong life group, the Bible says it. Ayaw undangan ninyo ang panagtapok. Dayon, saman, ang fellowship. Sa Bible na igagmay nga tapok, na po'y dinago nga tapok. Muna karong next Sunday, inatapad, next Sunday, November 12, magtapok ta. Excited ko, magkita ta. Amen? Pag dalag mga tao nga padala na to sa Ginoo, tanan nga nakadungog, magdalatag mga tao dastilan sa Ginoo. Amen? Dala sila dito, ato silang dalon sa Ginoo. I tell you, mga taong imong nadala ni Lord, nakita na ni Lord. May mo't si Lord ana. Amen? Bible says, pag nayo sa sinner mag-repent, pangalagad sa Ginoo, ang langit, magrambol sa kalipay. Amen ba? Di ba kamalipay, anak? Kaya ang kalipay sa Ginoo, dili yung kanta lang. Kung sa Bible, makita nimo ang kalipay sa Ginoo, kalag mga taong nibalik sa antilan. Kaya kung imong madala karong Sunday,
tao nga madala nimo sa Ginoo na malipay si Lord ana. Amen? The last one. No? Always be with God. Or your intimacy or stay close with God. Kadua is always on the work with God. Ayaw biya sa trabaho sa Ginoo. Again, ang imuhang pagpamuhat sa tawag ni Lord, sa trabaho sa Ginoo, pagdalag mga tao sa tilan sa Ginoo. Mo gina imong highway sa imong pagkakristohanon. Kaya Luke 19:13, ingon siya diha, occupy until I come. No, mga igsoon, with all my prayers, mo gini kanunay na akong isulti na kay tawag ni Lord. Gitawag yu ka sa Ginoo nga magmamunga. Muna nga itong ginabuhat rin, number one, we help you to grow in your relationship with the Lord. That's the reason no nga gina-process ka, ginatiman, ginatawagan, ikadua ma-develop ang imuhang personal na pag-alagad sa Ginoo. Nga ikaw na mo ampo pagmaayo. Muna ka nang atong mga prayer nga ginabuhat, tag 2 ka oras nga mga prayer, mga dawn prayers, mga alas 12 ka mga prayer, kaganina nag-appeal kog prayer, no? Mas-sense mong strong ang presence sa Lord. Pero dili na basta mag-pray. Gina-develop mo imong self nga maka-experience ka sa Ginoo. Ang Ginoo atong gilagaran dili picture nga dili mo tandog na to. Ang Ginoo atong gilagaran mabati nimo siya. No, ma-strengthen ka, makahilak ka, makakatawag ka, malig-on ka, na kay mabati nga pinasay nga kusog. Ingana si Lord. Mo na among ginatrabaho sa inyo ha. Kaya nga naman, nakay-tawag nga dapat imong buhaton. Mo na nga, siguro may nga pastor nga naman, pag mag-share ka, hindi magidanay kami mangabig og mga kalag. No, dili na kabig. Nga para sa atohang grupo, no, I don't care. Number one, para gina sila kay Lord. Nangabig ta para kay Lord, kitawag na sa Ginoo nato. Ang imong pagpamungad sa Ginoo, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, mamunga ginag mga tao. Wala kay rason. Hindi ka kapamunga. Kung nasabtan mo na. Si Lord wala gid mangitag rason nga di siya magpalansang sa cross nimo. Ang iyan gyud tungod kay nahigugma siya. Same kung nahigugma tas Ginoo di ta mangitag rason nga di ta makapamunga sa Ginoo. The Bible says, if you love me, obey my commandments. And God commanded us to bear fruit. Hallelujah. Can we stand in our feet? Hallelujah. I want you to raise your hands to Him. Akong challenge sa tanan. Come to the Lord this morning. Ask God, Lord, use me. I want to bear fruit. Some of you nga nadiri, maybe first timer ka. Ang problema nimo, Pastor, I don't know if I am saved. Brother, tanawan ni nga verse. I want you to read this verse. 1 Corinthians 15, verse 1. 1 Corinthians 15, verse 1. I want to remind you the good news I told you. You received that good news message. And you continue to base your life on it. Verse 2. That good news, the message you heard from me is God's way to save you. Naaday sa word, sa news, makasave. But you must continue believing it. If you don't, you believe for nothing. Muna, when you believe the message of God about the good news, you receive it, you believe it, you continue to live in it. Verse 3, on sa gispecify ni Paul, I give you the message that I received. I told you the most important truths, that Christ died for our sin, as the scriptures say. This is the gospel. Verse 4, that He was buried and was raised to life on the third day,
as the scriptures say. And that He appeared to Peter, then to the 12 apostles. After that, Christ appeared to more than 500 other believers at the same time. Most of them are still living today, but some have died. Then He appeared to James, an apostle. He was talking about the message about there was someone who paid your sin. His name is Jesus. He died on the cross because of your sin. That in the third day, He rose from the grave and He is alive. Okay, the moment that you believe Him, the moment that you receive the message, you are receiving Christ in your heart. Kung tuuhan nimo nga si Jesus nagluwas nimo, ug imuhang dawaton siya nga siyang nagluwas nimo, luwas ka. Ing anak gi simple sa Ginoo ang kaluwasan. Para lang yung ka maluwas. Munang gingon sa 1 Corinthians chapter 5, I think verse 19, no, kung makita niyo na nga verse, ingon siya, I plead in Christ's behalf. Murag ang Ginoo nang ngamuyo na ba? Wala na niya gi-count ang sala sa tao. Nga naman, mas importante ni Lord nga ang tao mabalik sa iya kaysa ang Ginoo magsigi og kwenta sa imong sala. And that is grace gigatag sa Lord. Wala niya gikwenta para ikaw mabalik lang. Pero of course, when you come to the Lord, you repent. When you talk about repentance, it means di na nimo buhatan. Kaya karong buntag if you are that person, you want to be saved. I want you to know, you repent your sin. Number 2, you receive the one who died for you. He is the one that suffers because of our sin. His name is Jesus. That you believe Him, that He rose from the grave, and you make Him your Lord, your Master, that you are going to follow Him. Amen. This morning, I want you to come to the Lord. All of you, just close your eyes. Maybe you are that person. Backslider ka. I sent somebody there. For 4 years already, wala na kagapangalagad sa Ginoo. Wala ka magtinarong. But you hear the message. And God is really talking to you. Come to Him. Ina si Lord, Lord Jesus, I believe in You. You died on the cross. You pay my sin. You rose from the grave. You are alive. Today, God, I repent of my sin. I will turn away from my sin. And I want to receive Him. I want to receive Jesus Christ in my heart to be my Lord and my Savior. Jesus, You are my Lord. You are my Master. I will follow You. I will obey You. Thank You for Your forgiveness. Today, because of You, Jesus, I became a child of God. I will follow You. I will follow You all the days of my life. In Jesus' name. Hallelujah. All of us, just raise your hands. Father, in the name of Jesus. Igsoon, ayaw ibaylo ang saad sa Ginoo sa butang sa kalibutan nga mawala ra. Ayaw gibaylo ang saad ni Lord sa imong life sa mga possession nga imo ra gyapong biyaan. Ayaw ialaw nga busy ka sa pag-build up sa imong kaugalingon sa kalibutan. Pero wala kay na build up para sa kingharian sa Ginoo. Karong buntaga, God is waking you up. Hey, I have a promise for your life. Your salvation. I promise to give you salvation, to be with me forever, but you have to work on it. Stay on it. Stay connected. Number 2, nakita nimo ang harvest, it's so big. Occupy until I come. Sa tanang mga ecclesian, the Lord is telling us, occupy until I come. Hallelujah. 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 I feel a very strong presence of God. Hallelujah. God has given us the vision to win souls and make disciples. Come on, pray to God this morning. Na si Lord God, give me my portion. Give me my harvest. Sakarahande. There's a strong presence of God.
Spirit of the Lord, you're the Lord of the harvest. Father, you said, Lord God, that, Lord, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send more workers. Father, in the name of Jesus, every ecclesian, Lord, are workers in the field. Every one of us is a workers of the field. Give us our portion. Give us our portion. Come on, ecclesian, ask God, give me my portion. Rakatarabasaka. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lord God, we praise you. Lord God, it's our prayer that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Here in the city of Cagayan de Oro, Lord, here in our nation, even to other nations, Lord, God, you will use us. You will use us, God. Give us our portion. Give us our portion. Hallelujah. Oh, oh. Hallelujah, Lord. Hallelujah. God promised to Abraham about descendants. Ang pinaka-the best nga saad sa Ginoo, dili lang yung ma-bless imong life, kundi spiritual descendants. Pinaka-the best nga saad sa Ginoo, nga ikaw ang imong kaliwatan, daghan mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. We're still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. Yes, Lord. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Oh, you've never failed us yet. Hallelujah. We worship your name. It's your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed us yet. Yes, Lord, we thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. Lord, you are great, Lord God, in our lives, and you have shown, Lord God, from the start that we have received you in our lives, God. You have shown your faithfulness from glory to glory, Lord. You have shown it, you never failed,
not even today, Lord God, that you will start failing in our lives. Lord, we thank you. We worship you. And we give you the glory, Lord God, sa mga na-receive karon, Lord God, through our pastor. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So karon no, we are going to worship God in our finances. And sa wali ni Pastor ganina, ang isa gyud sa maka-fulfill sa promise ni Lord sa ato is the Word of God. The Word of God, and when we believe it, when we put action to it, then it will manifest, and then it will be translated into the physical realm, from the spiritual realm. You will be able to see the physical translation of God's Word and God's promise in our life. And isa sa ako ang devotional karon nga day, I was led to when Jesus fed the 5,000 men, excluding women and children. And I was just kanang di ko kasabot sa man ako pag feeding sige. But I asked God, Lord, kanang giunsa pag-abot sa fish ug sa bread dito sa tubangan ni Jesus. It's because of Andrew na even if naay taas kay nga demand, and sometimes kita sa tong finances, when we see nga daghan kay tag need ipang bayaran, daghan kaayog outflow, gamay rag inflow, and then ma-overwhelm ta. And that's why sometimes ma-hold back ta to really act in faith when we give our tithes and offering, to really act in faith and ma-overwhelm ta sa doubt. But if mubalik ta sa word ni Lord, He is our Jehovah Jireh. He is the God that provides. But when we give our tithes and offering in Malachi 3:10, it mentioned there that when we bring our whole tithes and offering, our tithes to the storehouse, there will be enough food in my temple. But kani siya if atong buhaton, there will be enough for us. And if we continue to be faithful sa word, sa last verse na gibasa ni Pastor ganina, I was katong 1 Corinthians 15:2. If we go back, ana siya, it is this good news, the message you heard from me, is God's way to save you. Who needs saving pag abot sa ilang finances today? Who needs nga naay open door, or who needs nga naay increase? Who needs nga mutabok from the season of manna to the season of milk and honey? Someone needs to hear this, that God wants to save you from that. Even from the lifestyle of borrowing, God wants to save you from that. And then if basahon nato padayon, but you must continue believing it. If you don't, you believe for nothing. And if you believe the first time in Malachi 3:10, that God can really bring you from just having enough to the level of more than enough, because He is not only our Jehovah Jireh, He is our El Shaddai. He is the God of our more than enough. He is our all-sufficient. And God wants to see His faithful people to really prosper, to really live in abundance. But that is really up to us. Ingon ni Pastor Ayan ganina, our faith without action, dili gid ma-fulfill ang promise ni Lord. And that includes in our finances. If atong itaya ang atong finances dera sa word ni Lord, dera sa saad ni Lord, then something will really birth ana nga faithfulness. And we cannot forget nga ani nga verse sa 2 Corinthians ganina, if you believe the first time sa power of tithes and offering, continue and be faithful. Because if you stop believing halfway, natingala ka, naging faithful ka, pero wala na fulfill ang promise ni Lord, ang imong gipangayo nga open door, wala na hatag tong client nga imong giampingan na wala. Or siguro sa imong ginapang pangayo sa Lord nga breakthrough sa finances, wala kay nakita. This year, wala kay nakita. And so you stop being faithful in your tithes and offering. You stop giving your pledges. You stop being faithful to the covenant nga imong gipermahan. But karon is we be reinstated ato na covenant and restart. Just restart and bounce back. Sama pa sa mention ni Pastor, bounce back lang.
in our faithfulness sa ato ang tithes and offering, ikaw jud ang pinakauna maka-benefit ana. And karon is I want to read to you 2 Corinthians 9 verses 6 to 8. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will keep a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And verse 8, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Because in the feeding of 5,000, kulang gyud to. Sa 5,000 katao, kulangon gyud to maski unsaon pag mathematics ni Andrew ug ni Philip. They can only end up sa limitations nga ilang makita. They can only end up nga kulang gyud maski naay provision pero kulang gyud. But when they brought it to Jesus, naapay 12 baskets nga ilang na take home. And that is the power of our giving, our offering, when we bring to God our limitations pagkabot sa finances. When we continue to just be faithful, then we always have something to take home. There's always plenty of leftover. And that is the power nga enable ni Lord sa atoa para nga makashare ta sa uban. Plenty left over to share with others. Mahimo na kang panalangin, not only to your direct family, but to your ministry, to your disciples, and other people nga ipakonek pagid ni Lord sa imuha. And as short testimony, I was able to experience this breakthrough. I saw my disciples possessing cars. I saw sa home office, they possessed and they gained out of kanang sa ilahang pag-obey gihapon. And that is the power of our faith with action. So karon is as we give, as we have our bank accounts, our GCash numbers for those nga gapaminaw sa radio station. We have 0956-826-9715. Again, 0956-826-9715 and 0956-230-2018. And our PS Bank account is 6-3-0-461. So, sige, let's pray. Yes, God, salamat kaayo, Father, that Lord, today, Lord God, Lord, in our desire, Lord, that you will fulfill each promise that you have for us this year and even in our among ginapanghawiran nga promise, Lord God, through your word, Lord God. Lord, let this giving of tithes and offering and covenant offering, Lord, release, Lord God, the breakthrough, Lord God, that you have prepared for us, Lord. Let this giving, Lord God, save us, Lord God, from the stage, Lord God, of not enough, Lord, to having enough, Lord God, and to experience, Lord God, Lord, the more than enough nga imong ikalipay, Lord God, nga makita, Lord God, hindi mo nga mapuyan sa imong mga tao nga faithful. Lord God, thank you, Lord God, that, Lord, birth into each and everyone's heart, Lord, this morning, oh God, Lord, the faithfulness, because we know, Lord God, that only our faithfulness, Lord God, can really qualify us into the promotion that you have prepared for us. And Lord, thank you, Father. Lord, guide and guard our hearts, Lord God, that as we give today, Lord, it will not be because of pressure. It will not be because we doubt, Lord, your word, but it will be because our faith is fully activated when it comes to entrusting to you our finances, Lord God, our career, Lord God, among mga panginabuhi, Lord God, our farms, Lord God, Lord, sa tanang panginabuhi, klase-klase, Lord God, sa online, Lord, Lord, sa government, sa politics, Lord God, Lord, you will bless your faithful people, oh God, and you will see, Lord God, Lord, tanang tao, Lord God, sa kalibutan, Lord God, will witness how you truly bless, Lord God, those you have called out for your vision, Lord God. Salamat, Lord, for giving us and allowing us to live into the distinction that you have designed for us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.